La plupart des Dominicains ne profitent pas des retombées économiques du tourisme. Derrière les séjours à bas prix, il y a en réalité des milliers de petites mains sous-payées. Jardiniers, serveurs, femmes de ménage, ils gagnent autour de 100 € par mois. Alors pour faire vivre leur famille, certaines femmes font un choix radical. Ici, la prostitution et le racolage ne sont pas interdits. Seul le proxénétisme est illégal. Certains établissements s'arrangent avec la loi. Ce sont les sex resorts. Comme des clubs de vacances, mais ici les prostituées sont inclus dans le prix. Un seul d'entre eux a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est un petit motel dans lequel une trentaine de filles se relayent en permanence. Ici, elles sont logées et nourries gratuitement et elles peuvent gagner jusqu'à 350 € par semaine. 10 fois plus que si elles travaillaient comme serveuses dans un hôtel classique. Elles sont souvent mères de famille. Il faut qu'on travaille pour gagner de l'argent pour nos enfants. Vous avez des enfants? J'ai 5 enfants. Ici, je gagne de l'argent rapidement. Ce n'est pas un bon travail. Il y a beaucoup de clients qui se comportent mal, verbalement et sexuellement. Donc ce n'est pas bien, mais c'est le mieux qu'on ait trouvé. Ces filles se forcent à garder le sourire. Elles doivent donner le change face aux clients. Ils viennent souvent d'Amérique du Nord, comme Bob et Andy, originaires de New York. On a fait un long voyage pour trouver cet endroit. C'est un terrain de jeu pour gentlemen. Ici, un homme est vraiment un homme. On oublie tout. On s'amuse beaucoup, c'est sûr et pas cher. On adore. Les deux amis sont juste venus passer l'après-midi ici. L'entrée est gratuite. Pour aller plus loin, ils devront payer 27 € pour 2 heures. Pour que le business reste légal, le client paye séparément la chambre à l'hôtelier et la prestation directement à la fille. Officiellement, il n'y a pas de proxénétisme. Les jeunes femmes sont payées à la passe, alors elles font tout pour être choisies par les clients. 25 ans toutes les deux? Non, moi j'ai 28 ans. Ah, 28 ans? C'est difficile de choisir? Tu m'étonnes! Profiter de la pauvreté de ces femmes ne semble pas poser de problème aux deux Américains. Le pays est pauvre, les gens n'ont pas d'argent, alors ces filles sont prêtes à tout pour en gagner. Moi, je viens danser un peu, m'amuser. Je leur donne un bon pourboire et tout le monde est content. Bob s'est contenté d'une petite danse. Allez, on va découvrir cette chambre. Andy, lui, n'hésite pas à louer une chambre. Oh, on a la suite royale. Comment tu trouves le lit, ma chérie? Mais le meilleur client de l'hôtel se trouve dans la chambre d'à côté. Il est en train de se préparer pour son 4e rendez-vous de la journée. Bon, je suis prêt. Don est canadien. Depuis 2 ans, il vient passer des semaines entières ici, tous les 3 mois, sans aucun scrupule. Je l'appelle mon carnet porte-bonheur. Parfois, j'ai 2 filles en même temps. Parfois juste une. La dernière fois, j'ai eu 133 rendez-vous en 2 semaines. C'est le record, hein. Ils l'ont mis dans leur newsletter. Comment vous faites? Dieu merci, égale Viagra. En République dominicaine, Don a rencontré des centaines de jeunes femmes. Mais il ne connaît rien de leur vie. Maria est la benjamine du groupe, elle a 19 ans. Elle a accepté que nous l'accompagnions dans sa famille. Elle vit dans ce quartier populaire de Puerto Plata, l'une des plus grandes villes de l'île. Quand elle rentre chez elle, finit le maquillage et les tenues provocantes. Maria habite cette petite maison avec ses parents, ses 2 frères et sa nièce. Clienti, giusto? Hai paura del Covid? Gira la camera che dopo la spargo io, ti giuro. Hai paura del Covid? Sì, ce l'abbiamo. E perché continuate a E farlo? quale problema tu? No, è per capire, cioè, siete vessate da qualcuno? C'è qualcuno che vi obbliga a stare per strada? No, lavoriamo per sua Per- morte.
Per voi stesse lavorate? Sì, non ci abbiamo paura, non ci abbiamo ragazzi. Non c'è un magnaccio che vi... No, ci abbiamo, stai tranquillo. Non c'è un'alternativa a stare per strada qua? Aspetta che chiamo io il mio amico poliziotto. Chiama il tuo amico poliziotto. Aspetta. Sì, e fallo venire magari. Così parliamo anche... Così, non dica la vita alla polizia. Parliamo anche con lui, no? Ma ti fermano qua quando state... Mi saluta solo così. Mi fai salutare da un amico poliziotto? No, mi saluta, non mi fa niente. Siamo maggiorini, non siamo minorenni qua, hai capito? Ah, quindi la polizia non vi fa niente, state anche qui. Cioè i negozi chiudono perché non ci può essere assembramento, però la prostituzione è tollerata, giusto? Andatevi più avanti, che sta una... Sì, voi state qui, siete in due. Vabbè. E di dove siete? Di dove siete? 泰国曼谷某红灯区内，几名妓女在霓虹灯下扭动身体揽客，她们用激光灯吸引路人的注意。这只是非常平常的一天。今天看的是一部纪录片，名叫《妓女的荣耀》。这里的人们信奉佛教，他们上班先祈祷，再打卡。镜头来到后台，妓女们穿着吊带在化妆做发型，一切准备妥当后，他们会进到一间玻璃房内排坐，供客人挑选。红色号码的标价1800泰铢，而蓝色台阶上的是2200泰铢。按照2012年的汇率换算下来，分别是369和451人民币。时间通2小时，而且不讲价。晚上陆续有客人来光顾，经理拉着客人给他们介绍小姐。客人大多是穿着正式的中年男人，还有不少的外国人。他们坦白地说，来这里也只是寻求身体的放松，消遣一下，换换口味。昏暗的灯光下，几只野狗在路边乱叫。在这里，人们和动物没有区别。小姐们来这里的原因很简单，大多是为了钱。为了提升服务，眼前的3人在谈论去学习按摩。他们也意识到这份工作吃的是青春饭，早晚会被更年轻的小姑娘所取代。客人们隔着玻璃对着小姐们点点点，小姐们在房间内有说有笑，气氛明显挺轻松。客人们叫完号付完钱就可以带走小姐们。下了班，有的妓女会聚在一起谈论不争气的男友和老公。单身的小姐们会去酒吧放松一下，因为酒吧提供牛郎服务。小姐们将赚来的钱再消费出去。平时她们服侍别人，现在换她们花钱买服务。在这里，换作牛郎们费尽心思地讨好她们。画面来到孟加拉，这里不似曼谷的会所性质，看起来像是某个贫民窟里。他们管这里叫婊子村。一名妓女要价200塔卡，按照2012年汇率是15块人民币多点儿。客人还价50塔卡，小姐眼见是个穷鬼，为了拉个回头客，一番讨价还价后，以100塔卡成交，也就是不到8块人民币。我可以明显的感觉到这里贫穷许多，这里出入的客人也大多是一副穷人相。小姐们的姿色让我想到了歪瓜裂枣4个字儿。一名妓女说，她一天能接10来个客人，大部分客人态度都很好，只有1、2个让她心生厌。
Добрый день. Добрый. Девушка, работаете? Да. А что почем? 150-200. А 150 это что? Нет. 200 это? Секс. Секс. А куда едете? Ну, тут недалеко по месту. Есть куда ехать? Ну, поворотом хватает. Я понял. Хорошо. А я сейчас еще вот у девушки спрошу. Хорошо. Добрый день, девушка. Что? Работаете? 150-200. А что 150? Нет. Привет. Что вас интересует? Что интересует, почем отдых? Ну, 150 минет, 250 секс, 400 час. Я Хотите, вас можем понял. вдвоем расслабить вас. Сколько человек? 2. Двое? Ну, а куда вы хотите ехать? В сауну или как? Да ну, думаю, ближайшую сауну. Я вас понял, девушка. Ну, по 450 человек. 450 человек? Да? Торг уместен? Ну, конечно, на месте. Все. Блин, ну, там тоже столько много денег. Не, они старые, нам эти молодые лучше подойдут. Едем? Вы задерживаетесь. Брать одиночку, В машину. Один далеко. No submundo da prostituição, alguns travestis são verdadeiros escravos no mercado do sexo. Muitos são explorados por cafetinas e cafetões que sugam tudo o que eles ganham nas ruas. Local onde trocam prazer sexual por dinheiro.
Essa semana, a Polícia Civil prendeu mãe e filho, o travesti Michel Alves Gomes, conhecido como Michele, e Maria Badia Gomes, acusados de agenciarem travestis de todo o país em Aparecida de Goiânia. Nessas imagens feitas pela polícia, o momento do flagrante. Segundo o delegado Valdir Soares, 8 pessoas viviam nesta casa no setor Santa Luzia e pagavam mais de R$ 1.200 de aluguel para Michele. Alguns eram obrigados a fazer programas para quitar dívidas que foram contraídas para a colocação de silicone e apliques de cabelo. Com isso, alguns deviam mais de R$ 10.000. De acordo com a polícia, entre 8 travestis que viviam na casa, 5 eram menores. São rapazes de 16 e 17 anos, a maioria de outros estados. Foram entregues ao Juizado da Infância de Aparecida de Goiânia. O travesti e a mãe foram indiciados por exploração sexual de menores e condução de trabalho forçado, semelhante ao escravo. Na verdade, a violência vem desde a infância, pela discriminação nas escolas, com a família, depois no trabalho, ao serem enganados, serem atraídos para determinado trabalho, com contas altas. Mas é por isso que nós desmantelamos essa dupla de mãe e filha que faziam a exploração. Acabamos de chegar na região dos motéis, em Aparecida de Goiânia. Nesta região, quando o assunto é prostituição nas ruas, 2 lados são explorados. Há uma divisão de território aqui. O lado das prostitutas e o lado dos travestis. E é com eles que nós vamos tentar falar. Uma tarefa nada fácil. A maioria se esconde por conta do preconceito, mas achamos este grupo que topou conversar. Bom, encontrei 4 amigas, 4 travestis que vão falar conosco e revelar algumas coisas que elas passam aqui no dia a dia, na noite, na região dos motéis em Aparecida de Goiânia. Para começo de conversa, vocês não gostam que chamam vocês de ele? Sim. Por que não? Porque, tipo assim, tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa pra depois a gente ser chamada de ele, né? E, tipo assim, geralmente quem chama a gente de ele é por desrespeito, não é por uma falta de... Não é porque, eu esqueci, entendeu? Não é, é porque é falta de desrespeito. Eles tentam ofender a gente chamando a gente de ele. Porque, tipo assim, um homem tem a sua fisionomia, não a nossa. Jennifer, Renata Ribeiro, Bruna e Renata Velmont vieram de Minas Gerais. Os travestis contam o que passam nas ruas. Sofremos preconceito o tempo todo. A gente sai na rua, eles xingam a gente, maltratam a gente. A gente passa muitas coisas difíceis. Pra ter mais respeito com a gente, né? Que nós somos seres humanos igual a todos. Durante a entrevista, percebo que eles não sofrem exploração de cafetões. Diferente deste travesti de São Luís do Maranhão. Se mudou para Goiânia convidado por uma amiga para trabalhar com prostituição. Endividado, teve que recorrer aos exploradores. Conta como é viver assim. A conta era somada de 2 em 2 semanas, então 280 somado vezes 2 semanas dava o dobro do valor, né? Um valor enorme, mas a sua conta, mais alguma coisa, produtos de limpeza, outras coisas, dava, aí eu aumentava a conta, aí pegava o que você deu na semana e diminuía. Aí não sei lá, tanto que dava, às vezes abaixava, às vezes ficava alto. Não são todos os travestis que se prostituem, mas a maioria que está nesta vida pensa em buscar outro caminho. A oferta de sexo por dinheiro só existe por causa da clientela, que na maioria das vezes, longe das ruas escuras, discrimina e criminaliza quem está na prostituição. Die ukrainische Feministengruppe Femen weiß genau, wie sie die Aufmerksamkeit für ihre Sache bekommt. Für sie ist oben ohne ein Weg, ihre Abscheu gegen Belästigungen, Prostitution und Sextourismus auszudrücken. Jetzt haben sie die Fußball-Europameisterschaft 2012 in der Ukraine und in Polen im Visier. Die Sexindustrie profitiert von der Armut und der mangelnden Bildung unserer Frauen, um sie für dieses Geschäft zu überreden. Und ukrainische Frauen warten jetzt auf ihren Märchenprinz, der sie von der Sklaverei befreit und nach Westeuropa bringt. Im Vorfeld der EM werden die Feministinnen immer wieder aktiv und dann von der Polizei verhaftet, so wie hier in Dnipropetrovsk.
Laut der internationalen HIV-AIDS-Allianz hat die Ukraine zwischen 52 und 83.000 Prostituierte. Das Land hat die höchste AIDS-Rate in Europa. Bei Sexarbeiterinnen ist die Zahl am höchsten. Die HIV-Verbreitung unter ihnen beträgt 9%. Und das ist bei Prostituierten, die keine Drogen spritzen. Bei denjenigen, die Drogen spritzen, ist die HIV-Rate vermutlich viel höher. 2006 wird in der Ukraine gesetzlich festgelegt, dass Prostitution eine einfache Ordnungswidrigkeit ist und nicht mehr ein Verbrechen. Im Gegensatz dazu erlaubt EM-Gastgeberland Polen, Einzelpersonen ihre sexuellen Dienste zu verkaufen, sofern sie es freiwillig tun. In der Hauptstadt Warschau boomt in jüngster Zeit die Werbung für den Escort-Service. Vieles geschieht aber im Verborgenen. Wir werden die Vermietung von Wohnungen in den großen Städten aufmerksam beobachten, weil wir glauben, dass einige von ihnen für sexuelle Dienstleistungen benutzt werden können. Im Hinblick auf die Euro hat sich die Zahl der Prostituierten in der Ukraine und Polen bereits erhöht. Im Fall der WM 2006 in Deutschland haben allerdings einige Bordelle miese gemacht. Das zeigt, dass die Hoffnung der Sexindustrie, ihr Geschäft anzukurbeln, auch schiefgehen kann. A las plataformas. Para que ustedes puedan ver. Bueno, muchachos, ya vieron un poquito. Vamos a echar otra vueltecita y terminamos con todo esto.